अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, नमस्कार। आप कैसे हो? हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही नामवर शख्सियत का वीडियो, जिनको दुनिया मुफ्ती सलमान अज़हरी के नाम से जानती है। दोस्तों, हज़रत के बारे में आपने सुना होगा कि हज़रत जेल में हैं। आप लोग उनके लिए दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं। अल्लाह पाक उनको जल्द से जल्द रिहाई अता फरमाए। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं वो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का वीडियो है, जिसका टाइटल है कौन सी औरत से निकाह किया जा सकता है और कौन सी औरत से निकाह नहीं किया जा सकता। चलिए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, आपका समय ज़्यादा ज़ाया न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। कहीं हमेशा हमेश के लिए उनसे कभी निकाह नहीं हो सकता। उनका बयान है वो कौन सी औरतें हैं। अल्लाह ताला फरमाता है हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम, यहाँ तक तुम्हारे ऊपर तुम्हारी माएँ हराम हैं। माँ से कभी निकाह नहीं कर सकता और तुम्हारी बहनें तुम्हारे लिए हराम हैं। माएँ हराम हैं, बहनें हराम हैं, बेटियाँ तुम्हारे ऊपर हराम हैं। अपनी बेटी से कोई निकाह नहीं कर सकता। तुम्हारी फूफियाँ और तुम्हारी खालाएँ, ये वो जो अबदुल आबाद हमेशा हमेश के लिए तुम पर हराम है। इनको महरम औरतें कहा जाता है। इनसे पर्दा भी नहीं है। बाप का अपनी बेटी से नहीं है, बेटे का अपनी माँ से नहीं है, इसी तरह बहन का भाई से नहीं है। ये महरम औरतें हैं जिनसे निकाह कभी नहीं हो सकता। उसके अलावा कुछ और भी है। ये 5 तो मैंने बताया, माँ, बेटी, बहन, फूफी और खाला, ये 5 हुई। अब आगे रब ताला फरमाता व अख़वातुकुम मिनर रज़ाअ, यानी दूध शरीक बहन है। यानी तुम्हारे माँ का दूध कोई और लड़की पी है तो वो तुम्हारी रज़ाई बहन हो गई। या तुमने किसी खातून का दूध पिया था अपनी माँ के अलावा, अपनी माँ के अलावा किसी और का दूध पिए थे, तो उस औरत की जो बेटी होगी वो तुम्हारी रज़ाई बहन होगी। उससे कभी निकाह नहीं हो सकता। ये रज़ाई बहन, दूध शरीक बहन उसको कहा जाता है। फिर 7वें नंबर पर वो उम्महातु निसाइकुम, और तुम्हारी बीवियों की माएँ यानी सास से कभी निकाह नहीं हो सकता। हत्ता कि अगर तुम्हारी बीवी को तुमने तलाक दे दिया, ख़त्म हो गई, या फिर इंतकाल भी हो गया बीवी का, तब भी उस बीवी की माँ से कभी निकाह तुम्हारा जायज़ नहीं है। वो माँ के दर्जे में हो गई, क्योंकि माँ और बेटी को निकाह में जमा करना जायज़ नहीं है। व रबाइबुकुम अल्लाती फ़ी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन्न, या फिर वो लड़की जो तुम्हारी खुद की तो नहीं है लेकिन तुम्हारी बीवी की लड़की है, यानी किसी और शौहर से हुई होगी, उस लड़की के साथ निकाह भी तुम्हारा कभी जायज़ नहीं होगा। और फिर आगे 2 बहनों का एक निकाह में जमा करना, ये भी सख्त हराम है। यानी एक औरत से निकाह किया था और उसी औरत की बहन से दोबारा एक ही निकाह में शरीक कर लिया, ज़िंदगी दोनों बहनों के साथ गुजार रहा है, तो वो सख्त गुनाह कबीरा में मुब्तला है, हराम है, ज़िना है। निकाह होगा ही नहीं, निकाह नहीं होगा। दूसरी बहन के साथ जो उसने निकाह किया वो निकाह मुनाकिद ही नहीं हुआ, उसने उसके साथ ज़िना किया। तो ये औरतें जहन में रहें। बाज़ लोग फिर हमसे ये भी सवाल करते हैं, चाचा की बेटी से, मामू की बेटी से, फूफी की बेटी से निकाह जायज़ है या नहीं। तो हिंदुओं के यहाँ कुछ चीज़ें इस तरह की मानी जाती हैं कि उनके यहाँ चाचा की बेटी से निकाह नहीं होता, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। सिर्फ तुम्हारी सगी बहन से निकाह जायज़ नहीं, बाकी जो तुम्हारे कज़िन्स हैं, यानी चाचा की बेटी, फूफी की बेटी, मामू की बेटी, खाला की बेटी, इन सब से निकाह जायज़ है। इन सब से निकाह जायज़ है। बसा औकात ऐसा भी होता है, मैं आपको बताऊं, मिसाल के तौर पर तुम्हारे मामू की नवासी है, आपके मामू की नवासी है, यानी आपके मामू की बेटी। वैसे देखा जाए तो रिश्ते में तुम्हारी क्या लगती है, वो भांजी, रिश्ते में तुम्हारी भांजी लगती है।
تو ظاہر سی بات ہے بہن کی بیٹی سے اور بھائی کی بیٹی سے بھی نکاح جائز نہیں ہے، سگی بھانجی اور سگی بھتیجی سے نکاح جائز نہیں، لیکن اگر اس طرح ماموں کی بیٹی بھانجی لگ رہی اس سے نکاح جائز ہے۔ اسی طرح پھوپھی کی نواسی یا پوتی ہے اس سے بھی تمہارا نکاح جائز ہے، وہ سگی بھانجی یا سگی بھتیجی نہیں ہے۔ تو یہ احکام مسلمانوں کو یاد ہونا چاہیے کہ کون سی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں اور کون سی عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ اب ان کے علاوہ جو عورتیں میں نے بتایا، یہاں جو عورتیں میں نے بتایا، ان عورتوں کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں جن سے نکاح تمہارا جائز ہے ان سے پردہ بھی واجب ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ جس سے تمہارا نکاح ہو سکتا ہے اس سے تمہارا پردہ کرنا بھی واجب ہے، یہ ہمیشہ ذہن میں رہے۔ محرم عورتوں سے صرف پردہ نہیں ہے، باقی غیر محرم جتنی بھی عورتیں، تمہاری چچا کی بیٹیاں، تمہاری پھوپھی کی بیٹیاں، تمہارے ماموں اور خالہ کی بیٹیاں، جن سے تمہارا نکاح جائز ہے ان سے پردہ بھی ضروری ہے، پردہ ضروری ہے۔ اور اسی میں شریعت کی پکڑ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی پکڑ ہے۔ اب آگے آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھریلو احکام کے متعلق فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو ہم نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے۔ حاکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیلچا لے کر کے اس کو ہانکتا رہے، یا پھر حاکم کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ رسی اور ڈنڈا لے کر کے اس کے پیچھے پڑا رہے۔ حاکم کا مطلب یہ ہے کہ مرد کو معاش کی تمام ذمہ داریاں دی گئی ہیں، گھر چلانا، گھر کا خرچہ لانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، اور گھر گرہستی جو اندر کے معاملات سنبھالنا یہ عورت کے کام ہے۔ اگرچہ آج زمانے میں بدل گیا، کچھ مرد گھر میں بیٹھے ہیں اور عورتیں کام پہ ہیں، انہوں نے فطرت قانون کا بدل لیا ہے۔ اب یہاں پر کچھ لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کیا عورت کا کمانے کے لیے نکلنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں، عورت اگر شریعت کی پابندیاں کرتی ہے اور حدود شرع میں رہ کر کے کوئی جاب اس کو لگتی ہے یا کوئی کام کرتی ہے تو بالکل اس کے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ عورت کا کمانا اسلام میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ ناجائز ہے، جائز ہے، لیکن اس کے شریعت کے جو تقاضے ہیں اگر وہ پورا کر سکتی ہے تو دونوں کو ساتھ میں لے کر کے چلنا چاہے تو چل سکتی ہے۔ لیکن اللہ نے جو قرآن میں فرمایا مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا، مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا، اور اسی سے آپ کو یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ آپ کے لیے نان و نفقہ لانا، گھر بنانا، گھر کے اخراجات لانا یہ مردوں پر ہے۔ کچھ بیچارے بھیکاری لوگ ہیں جو عورتوں کے اوپر اس قدر ظالم بن کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ سارا خرچہ سسرال سے ہی چاہتے ہیں کہ عورت کا جو مائکہ ہے یا اس کا مرد کا جو سسرال ہے وہیں سے وہ سب کچھ لانا چاہتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں شادیوں میں بھی یہی رواج بہت زیادہ ہے، بہت سارے لوگ شادی اس لیے بھی کرتے ہیں کہ بہت زیادہ جہیز لائے گی عورت، بائک لائے گی، کار لائے گی، اسی لالچ میں شادی کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، مرد اللہ نے تمہیں بنایا ہے، تم اپنے ہاتھوں سے کماؤ اور عورت کو کھلاؤ، ایک صدقے کا ثواب ہے۔ اور نہیں کر سکتے تو جہیز کیوں مانگتے ہو؟ مسجد کے باہر کھٹوری لے کے بیٹھ جاؤ، روز آنے جانے والے کچھ نہ کچھ ڈالیں گے، وہ اور زیادہ بن جائے گا۔ بات سیدھی سی ہے، کچھ لوگ آفیشیل طریقے سے مانگتے ہیں اور کچھ لوگ اندر میز کے اندر سے مانگتے ہیں، دونوں مانگنے والے ایک ہی ہیں، بھکاری ہیں۔ مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں فرمایا۔ عرب میں جا کر کے دیکھیں، شادی کرنے کے لیے جب ہم وہاں یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں عورت جہیز لاتی ہے، عورت کا باپ کپڑے بھی دیتا ہے، پیسہ بھی دیتا ہے، تو وہ اچھل جاتے ہیں، کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ ہم کو لے چلو، ہمیں وہاں سے شادی کروا دو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب میں آج بھی مہر بہت اونچا ہوتا ہے، صرف سعودی کا مہر 50,000 ریال عام عورتیں مانگتی ہیں، عام عورتیں 50,000 ریال کی بات کر رہا ہوں، تقریباً وہ 11-12 لاکھ روپے ہو جاتے ہیں۔ تو نارمل مہر جو ہے یہ رکھا جاتا ہے۔ پھر مرد کے اوپر یہ ضروری ہوتا ہے وہ اپنے باپ کے گھر میں نہ لے جائے شادی کر کے، خود کا گھر ہو تو شادی کر، یہ سارے وہاں پر ضروریات رکھے گئے ہیں۔ بہرحال ہمارے ہاں اگرچہ یہ دوسری قوموں سے رواج آ گیا ہے لیکن آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ کم از کم آپ
कम अज़ कम आप अपना नया घर नहीं बना सकते, बहुत कुछ नहीं कर सकते, तो कम अज़ कम उन घर वालों से, औरत वालों से मांगना तो बंद कर दो। जितना आपके पास है उसी में खुश रहो। और अल्लाह का वादा है कुरान में कि अगर तुम फ़कीर भी हो तो अल्लाह अपने फ़ज़ल से गनी बना देगा, गनी बना देगा। अब एक और आयत इसमें आई है, अल्लाह ताला फरमाता है जब शोहर और बीवी के दरमियान इख्तिलाफ हो जाए, झगड़े ज़्यादा हो जाए, तो अल्लाह ने फरमाया इधर से एक आदमी उधर से एक आदमी आए, फ़बअथू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा इन युरीदा इस्लाहन, अगर वो लोग इस्लाह चाहते हैं तो दोनों की तरफ से एक एक आए और बैठे। अल्लाह फरमाता युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, अल्लाह उन दोनों के दरमियान फिर से इत्तिफ़ाक़ पैदा फरमाएगा। इस्लाह की नीयत होनी चाहिए, लेकिन मशवरा मेरा ये है कि दोनों तरफ की सासों को ना लाया जाए। हाँ, ना लड़की की अम्मा को लाया जाए ना लड़की की अम्मा को लाया जाए, फैसले बिगड़ जाते हैं। क्योंकि बरसों से हमने भी देखा है बहुत सारे घरों को तोड़ने में उन लोगों का हाथ रहता है। होना तो ये चाहिए कि माँ अपनी बेटी को हिम्मत दे कि सारी मुसीबतें आती रहती हैं, तकालीफ आती रहती हैं, तुम आगे बढ़ो, नहीं बल्कि वहाँ तो वो अड़ंगा डालकर खड़ी रहती हैं, कैसे तू बर्दाश्त करती है, छोड़ कर के आ जा, कब तक पालेगी। कुरान का हुक्म यह है कि दोनों की तरफ से एक एक जिम्मेदार जाएं। अगर इस्लाह की नीयत है तो अल्लाह दोनों के दरमियान इत्तेफाक पैदा फरमाएगा, दोनों के दरमियान इत्तेफाक होगा। और आए ये थे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब, जिनको आप अभी सुन रहे थे। बहुत ही अच्छा बयान था। और अक्सर जो लोग शरीयत को जानते हैं, जो उसके कानून को समझते हैं, उन तक तो ये बात ज़रूर वो जानकारी उनको होगी, मगर क्लियर कौन से औरत से निकाह जायज़ है, कौन से नहीं जायज़ है, अगर आप किसी से पूछेंगे तो अमूमन ज़्यादातर लोग क्लियर नहीं बता पाएंगे। तो आज इस बयान से ये क्लियर हो गया कि किस किस से निकाह जायज़ है और किस किस से निकाह नहीं जायज़ है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही शानदार था। आपको ये वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को आगे मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।